أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك عن بسوط لك الدانقوك لك عن بلو أسلاميتك لك عن فضل من يداتك بين على فاكانك ملوك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمي سورة من سورة الطلاق نوي فرصة سورة بين على فعلك عن بصوابنا آية وفسر لله لك عن بصوابنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. عليكم أنو علي أبو يدي على كرم صلى الله عليه وآله وسلم لو تأويل دكاندو كما يشينندو كما منا يشين على كرنا منتوم بما كرنجرما شو فرصة دجرو بلو بنو بلو علي فرو دوني أنا بولي أيو دجرو تلفا شولا فمن أقول النبي ما إذا طلقتم النساء نايم شو فرصة أنغو قريد رب كاين فتوى بكم فرصة ركبا قال لا يني جميع ni aya layini kwa be muso furusa ni ma mi furusa layini ala kan kishama kada ka furusa de solution labai furusa e solution labai ko roy ko dilatugo foy masro kola de la ma ta fede la mai sira chaman de singa furu dilalla yana ka sa salima da saliko kuma furu sali ani saya de ka suru nyona korai saya fe ba shi ta fe ga wajibi du furusa fa ne fe ma shi ta fe ga haram te anu de ka su korai ala ma haram ya kon siga fo a furusa ya haram ni ma mi yake ga ka fo ko fe nganu ni ndo wa kella ka fo ka ce kanwa kella ka fo ko kololo tarawa ai kololo bala ga kudo ka sa kudo la alla doni dotti ga balu nyo va ni ma wara psiga balu ko yina ma tuwe la do bi febbe fo mso dola ka ka mara chugo shila kada ka kwata biyati ta ka mso te kafiri sharia ka ko balle ba wara utala nga alere di na tabiya ma se ga ñon fam wala furu bi bada de yani o nyana ma yakanna take bada suka shi bada yi alay ni boday ke do e furu sai nga luju ko be ke ka ta furu sama mamina o koray ko solution be bana fuy la tugo wara fuy masor halo furu sai re nye fotofle alay a kuchaya ka kucaya wala sahalta la tugo ka sura ala sirafi kubba ni aya la in ko be muso furusa fatalliquhunna aku furusa li'iddatihinna ukallidaw nyakoro qurayd tafsir kala basile ko mustaqbilat li'iddatihinna ushine ukaidaw ma qurayd aya fasali ko sanya mina fema tabini musoche ka to sanya min kono ko ni manye bi blali ko la mana wa kundale aka iddajatika ode li'iddatihinna ayu bla ko li daw kono koray u kunjine u kalli daw ma parango ka bla ka to la dala furusain sharaba sabati de nga amma imma ben sawaba ma amma ke
silamɛya ka fɔcogo ye o kumana ka a bila saniya kɔnɔ saniya min fɛn ma tɛmɛ e n'a cɛw la baliku bɛɛ b'o faamu walima k'a bila ka kɔnɔbara to a la kɔnɔbara min na banginen don kɛnɛ kan nin bɛɛ ye muso bilacogo ye sariya min cɛ ka ɲi sariya ka yɛlɛ fana ko a ka musow bila u ka lidaw kɔnɔna na wa ahsul idda a ka lida jate idda yɛrɛ ye jumɛn ye muso bɛ waati min sigi a ye kuma caman fɔ a la don o f'a y'a to an ma se ka aya wɛrɛ fasali kosɛbɛ idda ye muso bɛ waati min sigi a furu salen yanni furu ka ban pewu yanni a ka labila ka t'u ka so k'a fɔ ko nin y'a ko bannen ye furusa ye fɛn ye a bɛ bila sen kan de n'a bilala sen kan o kumana idda in o ye furu tɔ dɔ ye a n'a sariyaw de don ni idda in bɛ jate n'o dafara an ko saniya ko saba don kuranɛ y'o perepere latigɛ suratul bakara ye dɔ fɔ a la ala ye dɔ fɔ a la kuranɛ fan wɛrɛw fɛ saniya ko saba o kɔrɔ ye laada ye ko saba furu salen kɔfɛ ka muso to i ka so ye idda sigi la ye an ko a ka ko bɛɛ bɛ to a cogo la fo dɔrɔn e de b'i mabɔ a la furu sira fɛ o kumana ko a ye o jate bɔ a ye idda in jate walasa furu ban pewu kuma ka dɔn furusa ko in yɛrɛ jate ka faamu idda jate ka dɔn ani furu sira dan na ni jate tɛ o ko tɛna na faamu ko kumana a ye idda in jate a k'a faamu ala ka kiri de don wattaqullaha rabbakum aka sira ala ɲɛ ala min y'a ma ye لا تخرجوهن من بيوتهن a kana musow bɔ u ka sow kɔnɔ ولا يخرجن u yɛrɛw kana bɔ cɛw a kana musow bɔ u ka sow kɔnɔ u ka furusow kɔnɔ u to idda sigi la muso furu sara k'a to idda sigi la a kanu gɛn ka bɔ dɛ a kanu bɔ u ka sow kɔnɔ a furu sara k'a to a cɛla so min kɔnɔ a b'a ka idda sigi k'a to o so kɔnɔ yen ko a kanu bɔ u ka sow kɔnɔ wa ala ye kangari da u yɛrɛ fana ye k'u yɛrɛ fana kana bɔ dɛ a kanu bɔ o ye cɛw kangaridakan ye cɛw ye kangaridakan filanan u yɛrɛ kana bɔ dɛ wa fana dɔnnibaw ka ɲɛfɔli la idda sigi ko ani furusa idda ani fatule idda sigi cogo man jan ɲɔgɔn na dɛ ka d'a kan u k'a tɛ bɛn muso ka bɔ ni dɔrɔra tɛ ni bɔ kun gɛlɛn tɛ a man ka bɔ yɛrɛ ka d'a kan ale ka furu dɔ in o bɛ sase ka furanjɛ a filɛ furanjɛ min kɔnɔ a tɛ se ka don furu wɛrɛ la a tɛna na yaala yaala daminɛ k'a to idda sigi la a fa bɛna bɔ ka yaala yaala daminɛ o tuma ni cɛ ko a bɛ kuma fɛ furu tɛ ne ni cɛ bilen koyi ne bɛ idda sigi dama de la ayi a bɛ basigi de o furancɛ in kɔnɔ awa ko fo ni musow nana ni tiɲɛni ko dɔ ye min bangenen don n'o kɛra sababu ye k'u bɔ walima n'o kɛra sababu ye u yɛrɛw ka bɔ muso nana ni tiɲɛni ko bangenen dɔ ye k'a to idda sigi la min b'a gɛn kun bɔ walima tiɲɛni ko bangenen dɔ nana kɛ min b'a yɛrɛ bɔ kun bɔ dɔnnibaw ye misali ta ko komi n'a fɔ jɛnɛya nka kuranɛ kɔni ma tiɲɛni ko in kuranɛ ma perepere latigɛ nka a ye bɔda dɔ kɔni bila yen adama k'a fɔ de ko muso bɛ idda sigi la ko bɔcogo foyi t'a la ko bɛ ko la n'o kɛra a bɛ bɔ kuma de kɔrɔ y'o ye o ko in ala y'o fɔ o fahisha tiɲɛni ko o bɛ yena min bangenen don tiɲɛni ko bangenen n'a muso nana n'o ye a bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ hali idda ma dafa awa ko o kiiri minnu fɔlen filɛ o ye n'o ye idda ko in ye furusa n'a kunkan kiiri minnu fɔlen filɛ ko ala ka danw de ye ninnu ye dɛ ala ka danw de don nin ye ala ka dansigilenw de ye
alaka kechugo fole unde ni kwa ngake ni njoyi ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه woni mami alaka daun zagudu alako dayani ngoina alako ni ngoi ngeni njoina koni mami madan ya alaka dansa go ko tiya ira tono ni mai alay ni may fo furusa tv foro kilindede qur'ana kon ko alaka dawnde ni ya sabu tira tono wana ba famula ja furusa kirinu ukagela ala yoro ko furuddo ni fana kiru kagela njumla furubi doni sharia semunu olu kolo kagela ala yoro chumina no alaka kiru ya alaka dawndo ni msobi daganaye furu fana boto alaka ko ka ketchumina ko fana alaka dawnde de tangana sabu mso kana yicesire faka furu sai mbo sharia ta ketchula chere kana abbo ala ta ketchula ko alaka dawnde du koni mamin ya alaka dasa go kwatki ya ira tono de لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري كو إيتا دون كو يجون غو إسلام فرسالي كو إيتا دون adola ala bina kore ba shindi kuy ngono tef mingala bade ni rida kuy nini kibaro embe kofe la alla eka furusa kuma foli ngofe ala bina sindilike yuhdithu ba'da dhalika amra abana kodo sindi ko ito kalama la alla wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun adola abena bangi ka fo msoere mindu akuma dilika dere soronga fursa ko kuma in ko fe ka to ida ko doro anana soro agar tike tikidu alama kodo bangiwa walma iranda na nimisa fursa nana bwama walma ikume furu erata kumi ngama sigana mingama o tiena na bangi ja shetana do ja biski jugu de yela mana ka kibla kibso furusa nimbemke ya sheria idai blay kunde bala furu dondo ana boto o flabela abdondo ala khitba sheria khitba blay no ye kam som mamne folo yana kaddu o koray kasika ako prepare tige donc ako famu kana singa ti chwa ko kati ako kana ta dabla sirafe kasika muso donc a famu ka kibaruya dojon do don aka o yemma mneni mai awani dana layni fana kiba furusa idda sigi fana be o furanje kono la alla do be ba soro ya do siga do be ani tien bo me yonve c'était adaba de re ko woluma koni la jarabidi ala akoye ma min soro atire de la jarabira hala tire tika ayre je funi ala ya je funi ala ya je okubi benzema do be adama de soro masalan ibna imso shubuha dola nyami ko dola nyami ko inu soma ko ke ko nga benzema do abadama de siga fa siga bi yelma ibulo yini ka ke che ka ke danganiye bana isiga ko jugo yere la babna so furu sali boloda na idain konna na la alla e ma qur'ane bode fa ko ni fasku na ni kiwaro e ko fatabayyanu qoroy don mo ko ka qorote ka wulika tajassusu ke koy ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ka korote ka wulika tajassusu ke ka kuso ai ka korodi ka tarayusu ke ki hakili siga ko fe facin ka bani don ba cha mayo de fa Allah ta'ala a'lam bana ko ba soro ni nyama jafe ima ika biski danganiya ka bani wal ma ka ta bani ka fo e mi miri jawte قضية ذكرى هل واتي تمنون على كركلة صلى الله عليه وسلم ya kila ko ska fui kwandala ni ngoyi cheni kode
la'alla bina ta bangi ka sorote bana ala bina kodo sindi absega ke ko chamai absega ke furusa intina bo ni ikmira sadi sawabu be ja sawabu masaha absega ke fana musuyi agar tiga tigido indi misara bala min ba mara ko mari taddo ala bina minge ki hakiliski ko inve musuka idaski ako ala ka danu koloshi فإذا بلغن أجلهن ko mana nuka lajali dafarata nim so ka lajali dafara no e ida sigil wati ne ida wati dafara na dafara fana koreliya na dafali sunyana ko fana tafsiru de yoy na dafara korel na dafara toy furbanaw na dafara ya kirim bina fa korel na dafali sunyana yaro adama dia bu famu adama dia ko kecugo yo masala ni mami na to do misirila na telefone na kare kuina na ko on zira misirila kaba chendo ama do misiri kono nga ama sika foka ngalo digeo kada ka sebe koro sunyana mina na sika foka sira emai ala ko toyedi nuhun ka san keme kono don biduru ma ko sam bakili sam biduru ka je koroyedi ay bakili min to ko fala koroy ko bisega fala o fo fenat ay keme kono don biduru so ni ko bakili تقريبا وبسكفو بنا فمنا سبكرو سميانا نيكو كوسيرا iman galon dige wada madiya ko famu cugoy ko rabka in kambo de man ko nuka lajeli sira nim sonu nunka ida sigi wati dafali sumyana فأنفقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن أيو منسا بمعروف ناصر فرصة مبو أمنة بمعروف إني ما أكا كلام باكا تمنا تشكو كروي ولا أكا سجيكا جاكا تما كروليك أو فارقوهن ولي أكو فرنويا بمعروف إني ما يأي أو ما سيجا فمكم ميم سيجا كويدني أفكم ما نيم سوب سيجا فرنو ما يكا فوالي فرصة ليكو ayreba fo ko ala ko ni furusa di latke ni karce nyote ma gina makundu o bkew wal chere ka fo ala di makari furin to lasina nyote siga bashi ba fu ifom so ina beb siga ke kanaka sababu do be furu do saka soro ko jugu makani yonche bi o bkew asoro ko jugu damate me foy ma do ani yonche da furun yare da mallati aka tuse na bara ko ni idda dafali sunyana ni ba fe furuka to anona bana muso siki kada ango dongo ni muso be idala go ibi mabwala ani sera ma qoro kiya tegi ga o kuma min floye wala albalad so so albalad don bo ni onje do ko isilia madron ko ya segidi ko hal ni mangani yaski ngani yasiri parce que ko ona ngani ya be nyona ko mo wale yado ko ni ma kelele do masala ni mso kelele do ibogo taka foila do no ina to ye fedo sanga na dama ka fuka nye ko mo kele bana ni wale yai ko ta don ba do wi mso gira nyonya bla wale ya mina kono mso sigilla ado ko la ka te saha abada fo ni sigilinga ni yai ko kada ka sema impsiga kedro imago de serama ngai ka furusa ngani ai o ba nona ko kada ka mo do te dine mo yu ti sra hali jeneye jango ni nyona ko don ba utaru fe lu ko kum gere nyonya te wasake muso sigilla ko fi kan ngani ta a sigilla kuma an zira sigili kuma de mafisa o kuma mo be o prepare la tikela ikiye muso furusa be gida sigila iki ba sigi ko kuma na igerali ala o te wasake kiya asegili nganiata ne ke furusa mi nganiata nya bwana furusa babo ala bino nyefo hali shirika ngakala na kesu tafara bana ko ay umine kanye o koray asigi ni sori ba fa ka bwama kalu sabay ngono wal masaniya ko sabay ngono ni misara ka sigi ko mana abwama ikamara alay hal za alay maralli folofo
afi ngo furusa nyini nete a nyini nete de ala solution labandi hali idda kofe ala ma kam folo de info fa amsikuhunna ayu umine ku marai o kora ya ka furu to anona bi ma'ruf ni nyuma yayi o ngana ma yakika decision imba nona ama bwama ima segim so mani don ba ka segili kan strashi ama keni wale yayi ama keni ngani yayi ama keni tumakan hali don ba do ya asabab be faranyonga gere nyoya ngania ko ka kuma kan fana faruka ko fika kuma kan faraka ka sharia wala ka fokim susi banga ni ikhtilafatu min faranyonga ibaye ka fo queen adajele be adafa masruna be adafa le ketko nyuma mayre obe comme furu sali rabbe tukumina ko yode basura ni yake tuko do lobu wasake ni temeno ka o nyana ka teme foloka nga aketko nyuma mayre qur'ana bino fo parce que furu ni ba to sina ni furu safo ngiye so furu sa ni be furu in sa pew ibe continuer be mo ba kala be shere kala shere flakala ni yere ba to ikuna a ne ko ngoyen ka furu sa nga nyate gi iga shere flako fanana shere laini do bala nafa do bala adama de binyine parce que furu sa nga jati de fa nga klitola abi jati de aha kadaka jati da be furu sa الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فرصة يفلدي أفلق ونقفي فإمساك بمعروف ثم من يساك يزد ياكب أفجون لباي أو تسريح والما يبنى أبلغ سبنا منك أبلاسا بإحسان نيوما يهي إتبانانا ده fo munga ke wote ko noy fo ma wara ka furu anu fana mabala ko labana ka furu sa esro la ka furu o jate mineto de o da ta bu fo ko ka furu sa jati de na soro ko jati datala akunte jati lu bokuy abo funi furu sara bana na dlala dora bana koray ko apsiga sa hakeda jati datala apsiga dlala jati datala nga ko indui furu kana ke tlungelay furu sa kana ke tlungelay ala idanti ala ni yem so furu sa shenkele ipsiga sigi yani ke daka dafa ay dad dafa le ko fe fana ipsiga furu kuray we idad dafa le ko sigi chuyi o bisiga ke shen fla en ma famwa so furu sali sharia la ipsiga ke shen fla muso kelen min ya furusa se ka muso furusa shen flade asigi chugo folo yani jate nga dafa la da yi ko saba min kono yano sabaka dafa se ka asigi ka soro furusiri kurate nga ni iddat dafara ni ba sigi ola be furusiri kurate anga okiru anga kilitola de karonke o bedde gindango e sa furushi ko ka dafala dro ka fo ikam siri sigida almami dro wala ni terke o wela ka ma ina ma do ni dro ka furu in siri kuray dro afuna voloti chayaw ha ti chaya blede um so ere bo chayawa abi kele ban rohin aske mo bna famde a bon fu be ka bo kalama ni kibino kesan malwa rek kama do be shikiri bado de appliquer li toy malwa kama yata ko bawtew adla mango la zara kelen go fe doro furu imbi sigi abisigi hal ma to wa kala ma te ga chaya ha o ko safo era kan parce que ni façon kan choufela kan shu suturai ha ba safo bi sil doro mishinga yana bote doro kar sam to ni abla afuru kurai abana we aketiko nyuma shera ala ka foitife ngayre bina tum malolo la na fara ko ni de mu to furusa na fara ko furusi go fla walma muso da ka take ko mo ko bo kurai bal ci ko to la ble de ayo o nyena boy kata su ka ci gisui ta dem son goro la ka kin mandam opana furusa yo flay ni ye flake im so marade
ni y'a bila o kɔfɛ deli tɛ se k'a segi dɛ i b'a ye muso furu sago sabanan n'o o bila la dɔrɔn o banna dɛ fo de ma ko talaqul ba'in o ye ba'inu ye a banna e ni nin cɛ de banna fo mun ka kɛ fo cɛ wɛrɛ k'a furu o n'a ma bɛn a la o y'a furu sa ɲɛ tɛ hali bɛnkan di ɲɛ o fana na o tɛ sariya y'o fana kuma gɛlɛnbaw fo la ka taa i ni dɔ ka bɛn a la i ni terikɛ dɔ ka bɛn a la ne tun ye nin bila nin ye ne sabanan ye tiɲɛna n tɛ se k'a ta bilen a ka ɲi ne yɛrɛ b'a fɛɛrɛ bɛɛ bɔ e k'a furu i k'a bila ne b'a fɔ wali i ni maa gansan dɔ ka bɛn o la walima dɔ yɛrɛ k'o bɔ a yɛrɛ fɛ tiɲɛna karisa n'a muso ka furusa in hinɛ bɛ ne na vraiment ne kɔni t'a ta furu ko kama dɛ nka n b'a fɛ k'a daga a cɛ de ye nin si tɛ bɛn n'a se ka jan da ala la dɛ ale kira ye kuma gɛlɛnbaw fɔ o la ko maa min yɛrɛ bɛ sɔn i ka kɛ o cɛ ye k'o ye tɔgɔ dɔ fɔra o la ko bakɔrɔni singani tɔgɔ dɔ fɔra o la dɔnnibagaw ko ataysul musta'ab ko bakɔrɔni singani kuma ko ɲuman tɛ sariya tɛ sɔn e tɛ se ka muso mana bila ko saba kɛ dɔrɔn ko banna a kɔrɔ ye di ka mɔgɔw kana tulonkɛ kɛ ala ka kiri la an kana furu kɛ tulonkɛla ye furu t'o fɛn ye an ka hakili to a la n'i ye muso furu sago kelen kɛ i ye fila kɛ sisan a dɔn n'i bɛna décision laban min ta o ye sa ni i y'a dɔn k'i si tɔ kɔnɔ i bɛ se ka diɲɛ ni muso ye kɔ i b'o de lajɛ sisan parce que dɔ k'a ta k'a bila kuma dɔw ko nɔgɔ tɛ dɛ parce que n'a b'i ɲɛna ko dɔw y'a ta k'u b'a bila u t'a bila dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ok ko kuma i ka muso mara ni ɲumanya ye wali k'a fara ɲɔgɔn ni ɲumanya ye hali muso furu salen sariya ko hali ka fɛn d'a ta ma nin bɛɛ fɔra kuran ye nin bɛɛ fɔ ka damutalan d'a ma ka fɛn d'a ma a bɛ taa yɛrɛ dɛmɛ ni min ye yan'a ka furu wɛrɛ sɔrɔ sariya ye nin ɲini an tɛmɛna aya dɔw tafsir kan sariya y'o ɲini o de ye ihsanu ye kana ɲinɛ ɲumanya kɔrɔ tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ o tuma dɔ i b'a sɔrɔ denw yɛrɛ bɛ yen ala kɔni kirila la ko in ka dabila nka o kɔrɔ tɛ ko adamadenya banna o n'a danna silamɛya balimaya ma o ma ban ni ɲɔgɔn cɛ o nka anw ka ɲɛnamaya yɛlɛmana sisan ka kɛ ni mago b'i la an bɛ adamadenya kɛ ni mago banni na a banna silamɛ ka ɲɛnamaya tɛ ten dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma i m'a ye o tuma a ka seere fila ladiri a k'olu seereya muso marali n y'a sigi walima n ye nin kɔni labila pewu ko seereya in bɛ k'o de kan zawayya adlin minkum ladiri fila a cɛ la maa ladiriw dɛ silamɛya bɛ seereya ɲini yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ maa ladiri de ɲini seereya la maa dɔw bɛ yen silamɛya yɛrɛ tɛ sɔn olu ka seereya ka minɛ bon adamaden bɛ kɛ ladiri ye tuma jumɛn k'a ka seereya bɛ minɛ jogo façon dɔw bɛ yen n'i dɔnna n'olu ye i ka seereya tɛ minɛ dɛ a dama kuma walawalaliw bɛ ɲɛfɛ ni adamaden dɔnna ni wale dɔw ye i ka seereya tɛ minɛ se ka fɔ k'e ye ladiri ko fana ladiri fila a k'olu kɛ seere ye o de y'a to n ko ko in a dajagalen bɛ yen a camanjɛlata bɛ yen a dafalen yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen furu segili n ye muso furu sa n y'a segi walima a furusa in continuera a furu sara pewu a kɛcogo ɲuman ɲuman ye jumɛn ye k'a ta daminɛ na a fɔlɔ ka muso labila saniya kɔnɔ fɛn ma tɛmɛ i n'a cɛ saniya min na a ka sɔrɔ ka sigi i fɛ yen fo ka taa ka i da dafa ka laada ye ko saba kɛ i ma segin kɔ furusa in b'a nɔ na ye o tuma na i ye maa fila ladiri wele a karisa filɛ ne kɔni y'a furusa n y'a labila i seko ye ɲumanya min ye k'o k'a ye ka a secogo cɛ ɲɛw ka so nin ye sariya ka fɔcogo ye min n'a dafa bɛɛ awa furusa bɔra a ma n bɛna to n kunna o fana dafalen ye jumɛn ye o ye a bɛɛ ye nin cogo kelen ye nka ale fana dafala ye seere fila i y'olu wele ne tun ye karisa bila nka tiɲɛ yɛrɛ la nimisara walima a hinɛ ye minɛ walima nin de y'a to n bɛna segin
nyase nya furusa ko kele walma nya flana ka shere flying ke o shere wana ka continue